नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बंगाल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुमित गांगुली एक बंगाल फिल्म की शूटिंग के लिए शक्ति फार्म पहुंचे। सुमित गांगुली बंगाल सिनेमा में खलनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बंगाल फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले टॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुमित गांगुली बंगाल फिल्म खनन 23 की शूटिंग के लिए रविवार को शक्ति फार्म के राजनगर निवासी एडवोकेट प्रियजीत राय के निवास पहुंचे, जहां अभियान जगत से जुड़े लोग और दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता आदि जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। सुमित गांगुली की मौजूदगी में पूजा पाठ एवं दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने नारियल तोड़कर बंगाल फिल्म खनन 23 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सैकड़ों दर्शकों की भीड़ रही। डायरेक्टर प्रताप दत्ता ने बताया कि हमारी फिल्म का नाम खनन 23 है, जिससे स्थानीय कलाकारों की अहम भूमिका रहेगी। यह शूटिंग 3 दिनों तक चलेगी, जो कि 25 तारीख से 27 तारीख तक रहेगी, जिसको देखने के लिए अभी से दर्शकों में खुशी देखी जा रही है। प्रताप दत्ता ने बताया कि इस फिल्म से बंगाली समुदाय में एक उत्साह देखा जा रहा है और युवा पीढ़ी इसको अच्छी तरह समझ सकेगी। कविता की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार की जो फिल्म पॉलिसी है उसमें अगर कोई बांग्ला मूवी के लिए अगर सब्सिडी रखा जाए, कोई स्कीम रखा जाए, तो मैं आशा करता हूँ ज़रूर फिर उसमें जो आउट ऑफ बंगाल में जो बांग्ला भाषाभाषी क्षेत्र हैं, लगभग यूपी उत्तराखंड मिला के 20 लाख जो बंगाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जहाँ पर बांग्ला भाषा संस्कृति लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं। नई पीढ़ी के युवा जो भी हैं वो बांग्ला भाषा संस्कृति से दूर होते जा रहा है। तो ये जो खनन 23 इसके निर्माण से नई एक ऊर्जा मिलेगा बंगाली समाज की जो युवा हैं, बच्चे हैं, और इस बात के लिए हम सुमित गांगुली जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। आप टॉलीवुड की बहुत सारी व्यस्तता होने के बावजूद भी केवल मात्र बांग्ला फिल्म के विकास के लिए आप आए हैं और किसी प्रकार की कोई रेम्युनरेशन भी नहीं लेंगे आप। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और मैं यहाँ की बंगाली कम्युनिटी के जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ की जो लेखक है और सांस्कृतिक कर्मी वृंद है, उनसे भी मैं अपील करूँगा जो गांगुली जी की जो सेक्रीफाइस है उसको समझते हुए हम लोग भी समाज की ओर से निजी स्तर पे एक बीड़ा उठाएं, ताकि आने वाले समय में बांग्ला भाषा संस्कृति की संरक्षण मिले उत्तराखंड में। सर नमस्कार, अपनी सुमित गांगुली टॉलीवुडेर अपनी कलाकार और एखाने उत्तराखंडे आसছেন আমাদের বাংলা ভাষায় এখানে ফুল লেন্থ মুভি হচ্ছে, কিরকম লাগছে বা এখানের যে ক্লাইমেটটা ওটা কিরকম, আর যে বাংলা ভাষা বা অন্য কোনো ভাষা নিয়ে এখানে ফিল্ম তৈরি করার কত বিকল্প আছে? যাই হোক, আপনার প্রশ্নটা পুরোটা ক্লিয়ার নয়, তবু আমি আমার মতো করে বলি। এটা হচ্ছে যে এখানে প্রতাপের সঙ্গে আমার আলাপ আজ থেকে 3 বছর আগে। তখনই আমরা প্ল্যানিং করে আমি জানতে পেরেছিলাম যে প্রতাপ একটু আধটু সিনেমা তৈরি করে। ওই আমাকে বলেছিল, দাদা আপনি যদি কখনও একটু নৈনিতালে আসতেন, এসে যদি একটু শুটিং করতেন, তাহলে আমি আপনাকে নিয়ে একটা ছবি করতে চাই, একটা প্রজেক্ট করতে চাই। তো প্রত্যেক বছরই মোটামুটি ঠিক হয় আসবো, কিন্তু সেটা কোনো না কোনো কারণে পিছিয়ে যায়, ভেস্তে যায়। করতে করতে এবছর আমি ঠিক করলাম যে না, এবছর আমি যাবই। তো তারপরে ওর কিছু এবছর টেকনিক্যালি আর্থিক কিছু প্রবলেম ছিল, তো আমি বললাম ঠিক আছে চলো, আমি তোমাকে একটু সলভ করে দিচ্ছি। আমি বললাম যে ঠিক আছে, তোমার আমাকে রেমুনারেশন দিতে হবে না, আমি এটা ফ্রি করে দিচ্ছি, কিন্তু পরবর্তী প্রজেক্টে তুমি কিন্তু আমাকে পুরো পেমেন্টটাই করবে। তো এই প্রজেক্টটা খানান বলে একটা সিনেমা ও তৈরি করছে, এখানে বাংলা সিনেমা চলে। তো সেই কারণে আমি এটা করতে এসেছি। দিন 3 শুটিং আমি এখানে করব। আজকে 25 তারিখ, 25, 26, 27 3 দিন শুটিং করব। এখানে একটা ক্যারেক্টার করছি, তারপরে ও ওর মতো করে ছবি এর পরে শেষ করবে। আমি 3 দিন শুটিং করে পরের দিন 28 তারিখে আমি চলে যাব। তো এই ছবিটা আপাতত চলুক। এখানকার মার্কেট সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই, এখানে মার্কেট কতটা কি বাংলা সিনেমা চলে বা এখানকার বাঙালি দর্শক কতটা দেখেন আমি জানি না। আমাকে চেয়েছেন, আমাকে দেখতে চেয়েছেন বা আমাকে দিয়ে ছবি করাতে চেয়েছেন, তার জন্য আমি খুশি। সেই কারণে আমার আশা এই ছবিটা যদি সাকসেস হয় তাহলে আগামী দিনে প্রতাপ আবার কিছু ছবি করতে পারবে, প্রডিউসার পাবে এবং আমাকে প্রপার রেমুনারেশন দিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। আর এখানকার ক্লাইমেট ডেফিনেটলি, এখানকার ক্লাইমেট আমার থেকে যারা দর্শক আছেন তারা খুব ভালো করে জানেন। আমি তো প্রথমবার এসেছি উত্তরাখণ্ডে, তো এখানকার ক্লাইমেট কেমন হয়, কেমন চেঞ্জ হয়, কবে কি থাকে না থাকে, সেটা আমার থেকে অনেক বেশি ভালো আপনার চ্যানেলের দর্শকেরা জানেন। সেই কারণে ক্লাইমেট নিয়ে আর কিছু বলার নেই। আর আজকেই প্রথম দিন আমি শুটিংয়ে এসেছি, এখানে এসে ভালোই লাগছে। প্রতাপ
ডিরেকশন করছে, ঠিকঠাকই চলছে সব, আমাদের শুটিং ঠিকঠাক চলছে। থ্যাংক ইউ।